किडनेप एबा खगै तलां थांजागनाय उमर सकजकिया बोरै बोसानो ताल स्निनि आगुलो बोबाग रखर आगुलियो नायतुगै कारुइमान खा पुलिस तेरम जाखा शिकला उमर सकजकिया बोरै बोसानि कामी अंखा काक्राबन थाना आमचियो तेरम जागनाय शिकलानि कामी अंखा बिलुनियाबो कक्तमानि बिसिंतै सावैमान खा 2024 बिसिनि अगस्त दाननि 1 सालमारियो काक्राबन थानावा काइसा मामला सकपाइसा तंमानि बिलुनिया ईशान चंद्रनगर आमचियो तंगनाय मधुसूदन सेननि बोसाजला आकाश सेननि मुगै काक्राबन आमचियो तंगनाय उमर सकजकिया बिसि चिसनि उमरनि बोरै बोसानो किडनेप एबा खगै तलां थांमानि पाटिमुंनो रगै उमर सकजकिया बोरै बोसानि नखंनि बरग रक काक्राबन थानाव फायै आकाश सेननि मुगै मामला ख्लायफैमानि अ मामलानो याचगैना हारका काक्राबन थानानि पुलिस मामला याचक नाहामानि यागुलोनो चारनि उलो ओसी राजू भूमिकनि चाइतक मुंबाई आगरतला एडिनगर थानानि बिसिं खबजाक आमचियो लाइथानाय स्रां सालनि हरकुथुगो उमर सकजकिया बोरैबाय आकाश सेननो नायतुगै कारिउइ मानखा आबुनि आगुलो काक्राबन थानानि पुलिस तिनि सांग्रंसालो उदयपुर कोर्टो आकाश सेननो तिसा जाखा हनै कक्तमा थुनायनि बसकांगाव फायै सापाइका ओसी राजू भूमिक ঘটনা হয়েছে 2024 সালের অগাস্ট মাসের 1 তারিখ আমার কাকরাবন পিএসএর আন্ডার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকা থেকে বিলুনিয়া ঈশানচন্দ্র নগরের মধুসূদন সেনের ছেলে আকাশ সেন বয়স 23 সে একটি নাবালিকা মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। তারপর আমরা আইন মোতাবেক কিডন্যাপিংয়ের একটি মামলা নিই এবং গতকাল রাত্রিবেলা আগরতলা এডিনগর থানার অন্দরে ঠাকুরপল্লী নামে এক জায়গা থেকে ওদেরকে আমরা ওই আকাশ সেনকে অ্যারেস্ট করি এবং আমার ওই নাবালিকা মেয়েকে কিডন্যাপ যে হয়েছিল মেয়েকে আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই। স্যার কতদিন আগে স্যার ওনাকে নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটি নাবালক মেয়েটি? প্রায় 7 মাস রানিং অগাস্ট মাসের 1 তারিখ নিয়ে গিয়েছিল 7 মাস রানিং। ওকে।